बोर नायलै सावथालफ्रा मादि बोरला लाना थाजोबदों नायलाय नै जोंखौ गावनो बर'नि जुथु जानोसै नै सावथालफ्रा नङाबा जों बर' जाथिया जों मालाबाबो जों जिरायनानै थानाय नङा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि सावथालफ्रा जुद्ध नांनोसैनो जय बर' हारिनि जय आरो गोबांथार नोंथांमोनहानो बे सिगांनि मोनथाम भिडिअ इन्ट्रोखौ नुनानै निश्चय बुजिनो हाखाबाय बा हमनो हाखाबाय আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' ইন্ট্रोটো বা তিনিটা ভিডিঅ' ইন্ট্रोটো চাই পেলাই নিশ্চয় গমে পাইছে বা বুজি পাইছে आप सभी लोग आगे वाला जो वीडियो इंट्रो है ना उसको देख के सभी लोग पता चल गया होगा शायद हमारा जो कोकराझार में सावताल आदिवासी और बोडो का बीच में जो लड़ाई हुआ इसमें कुछ अभी तक पूरा आग जल रहा है हमारा कोकराझार बीटीसी में तो আপোনালোকে সকলো গমে পাই গৈছে না যোৱাকালি যিটো নাকি বড়ো ল'ৰাক মাৰি পেলাইছে সাঁওতাল আদিবাসীবিলাকে আৰু এটা মানে আঘাত হৈ পেলাই হস্পিটেলত ৰিলিজ হৈছে তাৰপিছত ৰিলিজ মানে কি কৈছে মানে মৰাৰ পৰা মুক্তি হৈছে আৰু কি তাৰমানে মানে তোহা নমৰিলে মানে বাচি গেল তাৰপিছত সেই ল'ৰাজনে ৰাতিপুৱা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছে যে সাঁওতাল আদিবাসীবিলাক আমাক মাৰিছে ফাটৰ দি মাৰিছে বাটামি দি মাৰিছে জাগাতে এটাটো ডেড হৈ গৈছে মই মানে বিউজ হৈ গৈছিলে এতিয়া সেই ল'ৰাজনে বাচি গেল এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে দেখাবলৈ পাইছে যে সাঁওতাল আৰু আদিবাসী অৰ্থাৎ বড়ো মাজত কিয় হ'বলৈ গৈ আছে অসমখন মানে জুই জ্বলিবলৈ গৈ আছে তো সেই ধৰণৰ কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতি কিহৰ পৰা হৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এইবিলাক পৰিস্থিতি আমাৰ পলিটিক্সৰ কাৰণে চলি আছে পলিটিক্সে সব মানে জাতিৰ মাজত কাজিয়া কৰি আছে জাতিৰ মাজত জুই জ্বলাই আছে জাতিটো জাতি মানে কেতিয়াবা মুছলিমৰ লগত কেতিয়াবা বড়ো অসমীয়া কেতিয়াবা নেপালী কিবা কিবি কেতিয়াবা মুছলিম লগত কেতিয়াবা সাঁওতাল আদিবাসীৰ লগত সদায় মানে চিৰজীৱন মানে দিন ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে এই কাজিয়াটো দেখিবলৈ পাই আছে আমাৰ অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত যেনেকুৱা চলি আছে এনেকুৱাটো হ'ব নালাগে নিশ্চয় পলিটিক্সে আমাক মানে বহুত বেয়া কৰি পেলাইছে আমি চবেই মানে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী মানে পলিটিক্সৰ পিছে দৌৰি পুৰি চব এইবিলাক হৈ আছে আজি চাওক এই কোকৰাঝাৰৰ যিটো নাকি সাঁওতাল আৰু বড়ো আদিবাসী কিমান গণ্ডগোল হৈ গৈছে এতিয়া যিটো নিশ্চয় যিটো সেই গণ্ডগোলটো হয় তো আপোনালোকেও মৰিব আমিও মৰিব এনেকুৱা মাৰপিট কৰি কোনোবা ৰাইজও পায় নেকি শান্তি পায় নেকি কিবা এটা চুক্তি পায় নেকি নাপায় কেতিয়াও এনেকুৱা মাৰপিট কৰি কেতিয়াও নাপায় আৰু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে এই সাঁওতাল ভাইসকলে বা আদিবাসী ভাইসকলে এইজনক এই অপৰাধীসকলক মানে ধৰিব যাওঁতে পূৰা মানে ধনু তীৰ কিবা কিবি লৈছে এনেকুৱা কিয় ল'ব লাগে আপোনালোকে মিলামিচি কৰক লাগিলে যিটো আপোনালোকৰ ভুল নাই আপোনালোকে মিলামিচি কৰিব লাগে এক্সিডেণ্ট কৰিছে বড়োবিলাকে আগতে এক্সিডেণ্ট কৰিছে তো এক্সিডেণ্ট কৰিলেতো এক্সিডেণ্ট কেছ আছে না নাই ভাই পুলিচ আছে না নাই অসমত পুলিচ আছে না নাই অসমতো ঢেৰ এভেইলেবল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা পৃথিৱীত এভেইলেবল পুলিচ প্ৰশাসন আছে আইনে বিচাৰ কৰিব কোৰ্ট আছে কোৰ্টে বিচাৰ কৰিব তেখেতসকলে এক্সিডেণ্ট কৰিম বুলি কৰিছে না কি হৈছে আমি শুনামতেতো আপোনালোকে প্ৰথমত মানে দুপৰীয়া 12টা বজাত বা 1টা বজাত পৰাই পূৰা ধনু আৰু তীৰ লৈ পেলাই ঘেৰাও কৰি আছে এইটো জেগাত যেতিয়া ৰাতি 8টা বজাত সেই গাড়ীখনে যায় তেতিয়া আপোনালোকে মানে ঘেৰাও কৰিলে শিল ফাটৰ দি ধুলাৰ পিছতো আমি আৰে ভাই চবেতো নিজৰ জীৱনটো বাচাবলৈ চেষ্টা কৰে হয় না নহয় নিজৰ জীৱনটো যেতিয়া বাচাবলৈ আপোনালোকেতো গাড়ী চলাই থকা মানুহ যিটো পাতৰ দোলাই কিবা দোলাই তো চবফালে মানে ঘেৰাও কৰে সিহঁতো নিজৰ জীৱনটো বাচাবৰ কাৰণে গাড়ীটো মানে স্পীডত চলাই দিব হয় না নহয় তাতেতো কোনোবা নহ'লে কোনোবা মৰি যাব হয় না নহয় তো আপোনালোকে চবেই জানে এই এক্সিডেণ্টটো আগত হৈছে না কিবা হৈছে যিটো এক্সিডেণ্ট আগত হৈছে তথাপিতো আইন আছে কানুন আছে বিচাৰ কৰিব আজিলৈকে আপোনালোকে বুজি নাপায় নেকি যে আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী নেকি তো এক্সিডেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে জাগাত বা স্পীডত পোৱাৰ কাৰণে মাৰিলে একো নহয় দিচোন মাৰিলেওতো একো নহয় মাৰাৰ পিছত এনেকুৱা যিটো এই কি কয় পুলিচ আছে পুলিচে ধৰি পেলাই লৈ যাব তাৰপিছত যে আমি জাতিৰ মাজত তুমি এছামিজ তুমি সাঁওতাল তুমি আদিবাসী তুমি বড়ো বুলিতো কাজিয়া কৰিব লগা দৰকাৰ নাই এইটো মানে পুলিচে ধৰি পেলাই পুলিচে শাসন দিব কোৰ্টে শাসন দিব আইন আছে কানুন আছে জেলটো কিহৰ কাৰণে বনাইছে কোৰ্টটো কিহৰ কাৰণে বনাইছে এইবিলাকৰ কাৰণে বনাইছে তো আমি আমাৰ মাজত জাতি লৈ মানে কাজিয়া কৰি কোনো লাভ নাই আজি আদিবাসী আৰু বড়ো ভাইসকলে মাজত যিটো সঁচাকৈ সেই সেইটো যিটো হয় তো আদিবাসী ভাইসকলৰ জীৱনো হত্যা হ'ব বড়োসকলৰো জীৱন হত্যা হ'ব তো এইটো ভাল হ'ল না আমি আপোনালোকে মানে আইন দি কানুন দি ST লাগে কিবা ডিমাণ্ড লাগে सरकारों लोगों लगी था तो भल ना बोले जातिर मजोट खाइजा करा तो भल अपना लगे निश्चय कमेंट सेक्शन में जरा दियो। आप सभी को पता चल गया होगा शायद कल जो भी हमारा कोकराझार असम में एक बोडो लड़का को जगह में
मार डाला, मतलब हाँ आदिवासी सावताल भाई लोगों ने जगह में मार दिया। तो इसका बीच में आज तक पूरा लड़ाई चल रहा है कोकराझार में। जो मैंने सोच रहा है ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन हजार लोग हैं। मतलब मेरा मतलब तो ऐसा है, ये लड़ाई बंद करना चाहिए। जो भी लड़ाई हुआ ना ये बंद करना चाहिए। और जो जिसको मारा था उसके लिए जितना भी लोग मिल के मारा है उन लोगों के लिए प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, अदालत है, कोर्ट में विचार करेगा। जो जिस लोग को फांसी दे रहा है फांसी देगा। जब तक जस्टिस नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, तब तक हम जस्टिस और न्याय के लिए ये धरना करना पड़ेगा। फिर हमारा जो बीच में बोडो और आदिवासी सावताल का बीच में जो लड़ाई हो रहा है ना ये बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर बंद नहीं होगा तो ये लड़ाई चलते रहेगा, तो आदिवासी लोग भी मरेगा, बोडो लोग भी मरेगा। तो ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा देश कभी भी शांति नहीं होगा, शांति कभी भी नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा मतलब ये लड़ाई बंद होना चाहिए। और जिसने जो लोग ने इसको ये लड़का लोग को मारा है, और तीन लोग था एक बोलेरो गाड़ी में, 3 लोग था। एक लड़का को जगह में मार दिया और एक लड़का हॉस्पिटल में आराम मिल गया, तो वो बच गया। मतलब एक लड़का बच गया और एक लड़का जगह में मर गया। उसको पत्थर से मारा है माथा, मतलब मुंह में, इसलिए वो जगह में डेड हो चुका है। और एक लड़का को भी बाथम से मुंह में मारा था, लेकिन वो बेहोश हो गया, जगह मिल गया उसको। फिर बाद में आदमी लोग आके, पुलिस प्रशासन आके लेके गया। तो अभी तक ये कब तक चलते रहेगा? ये लड़ाई कब तक चलते रहेगा? अरे भाई लोग, ऐसा अगर आप लोगों को कुछ डिमांड चाहिए तो कुछ राज्य चाहिए, तो आप लोग ऐसा कोई किसी का जाति से लड़ाई करके ऐसा कुछ डिमांड करने वाला है क्या? डिमांड मिलेगा क्या ऐसा होने से? आप लोग को शांति मिलेगा क्या? आप लोग को राज्य मिलेगा क्या ऐसा करने से? कभी भी नहीं मिलेगा भाई लोग। आराम से कीजिए, शांति कीजिए। धरना करना है तो करते रहे, रैली करना है तो करते रहे। भारत सरकार है, सरकार से लड़ो आप लोग। हम पब्लिक का बीच में लड़ाई करके कोई फायदा नहीं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेगा। Driver, Muslim driver. Yang nung diba, police ka planning. ছাত্ৰৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ বেছিকে আমি সেইটো আন্দোলন কৰিব লাগিব। আমি সেইটো কেতিয়া আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰো। আমি মোটামুটি আজিৰ ভিতৰত এই কাৰ্পেটবিলাকত অতি সহজে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব। आरो दिनैहाय जों बुङो, जोङो बर' जातिफ्रा दिनै मानो बेबायदि होसो दिनै बुथार जानांगौ गोनां जादोंमोन? मा दाय मावदोंमोन? दिनै मिथिया हुसिया दिनै मानो बुथारलाबायदों? मैयानि घटनाखौ लानानै जों दुखित आरो जों माब्लाबाबो जों बेखौ सैज्य जों खालामनो हाया। जों बन्सुनि जानानै जों दिनैखौ निन्दा खालामो। दिनै एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेल दङमोन, बिसोर माबा मोनसे जुदि मावदोंबा बिसोरखौ हमनानै बिसोरनो गथायनांगौमोन। बे नङादे लामायाव होसो जुनारफोर बायदि मानो बुथारनांगौ? जों बेखौ जों मालाबाबो जों मानिनो हाया। दिनैनि गेजेरावनो जोंनो न्याय नांगौ। न्यायखौ दिनै जोंनो होनांगोन, नङाबा जों बर' जातिया जों मालाबाबो जों जिरायनानै थानाय नङा। जय बर' हारिनि! जय बर' हारिनि! जय बर' हारिनि! Too long live! Long live! Long live! Want too long live! Long live! Long live! Want too long live! Long live! Long live! Want too long live! Long live! Long live! Jai Bar' Haryani! Jai Bar' Haryani! Jai Bar' Haryani! Bar' Viva Chiu Lao Cang! Bar' Viva Chiu Lao Cang! Bar' Viva Chiu Lao Cang! Jai Bar' Haryani! Jai Bar' Haryani! Nyai Nanggau! Jangan Nyai Nanggau! Jangan Nyai Nanggau! Nyai benar-benar jiraya! Nyai benar-benar jiraya! Nyai benar-benar jiraya! Kau ini mereka kirim terlalu Nanggau, badan Nanggau! Jai Bar' Haryani! Jai Bar' Haryani! Jai Bar' Haryani! Want too long live! Want too long live! Want too long live! बर' हारि खौसे जा बर' हारि खौसे जा बुहुमनि बर' हारि खौसे जा
하리 행가의 주진의 잔치 가라. 부진하니 행가의 주진의 잔치 가라. 보러 하리 공시자. 보러 하리 공시자. जय बोर हारिनि जय बोर हारिनि आइजोफोर नायनै सावथालफ्रा मादि बोरला लाना थाजोबदों नायलाय नै जोंनाव गावनो बर'नि जुद्ध जानोसै नै सावथालफ्रा एसे गरम जादों बर' रायजोफोर नोंसोर मानोथ' सिरि सिरि नाय नै पुलिसफ्राबो सावथालखौ जेबो खालामबावा हाथियार लानायखौ दा नै बर'फोरखौबो नारथागासिनो जोंबो थैथा जुजिना दों बोरला लाग्राफोरजों आखायाव हाथियार गैयाबाबो रायजोफोर बर'फोर खौसे जादों बयबो बुजिदों मानो गिना फावसाया जोंबो ओइ बर' हारिनि बयबो शेयार खालामना हो भिडिअखौ रायजोफोर जाहाथे बयबो बर'फ्रा ज' जाजोबो जल को पे हाले विरोध रे नौका को डायरेक्ट आलिया हसा रे डायरेक्ट नौका को हजू कना नुकु तो पुलिस प्रशासन कना को हांकू बड़ो भाई मिचो कना को जल को पे ओए लायो पे मुआलांग चिमन ना धोए तनु नोडा सिमना था गंगे इधर तो हम लोग नहीं आएंगे नहीं जाएंगे इधर आएंगे उन्हें वापस ले जाओ पुलिस प्रशासन पहले उन लोग को जाने दीजिए सर हम लोग का जमीन में ये सब हो रहा है क्यों है सर हम लोग का जमीन